clearly एटिके देखलो क्लास को जे हम डाकली हम 82 प्रिंसिपल 82 प्रिंसिपल डाकली कि बुझे दोची सेटा इंपोर्टेंट है कोन हैला द fallacy of making the question arise when the truth of a conclusion is assumed by one of the premise. An argument that begs the question will have a premise that will not be accepted by a person who questions the truth of the argument conclusion. This fallacy literal means assuming the same point which we want to prove. एटा कहला जहां हम कहू जे सेही जिंस सेही तरह ही अछि जे क्वेश्चन करछि आंसर त तारि भीतर ही अछि सेति में सेही fallacy. Class is transparent. Class होछि कोन ट्रांसपेरेंट काहे कि ना निश्चित होय ट्रांसपेरेंट माने त हम पेपर सब तो देख परिबा काहे कि ना ता कारण दउ जे we see through it अगर हम देखू से जो कंक्लूजन आथिले से इसको जो होछि त एई fallacy arise होई आउट समथि एटा कहा सहित कंपेयर अनडू अजम्पशन गुड कहितली एक्सेस अनडू अजम्पशन माने अधिक माने एक्सेस एक्सपेक्ट करबा सेटा ए थिंग इज विजिबल ओडी जिंस देखा जाय कि अगर हम देखि पर एटा हम कोन सेम स्टेटमेंट हम तो रिपीट कर data point logic for what
fallacy of ignorantio, ilencio. Fallacy of ignorance ilenci ଯାହାର ବ୍ରାକେଟ ରେ ଲେଖ irrelevant conclusion. Ir I R R E L E V A N T irrelevant conclusion. Under লেখো this fallacy arises when we ignore or neglect. When we ignore or neglect neglect the point at issue. The point at issue, comma, instead 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 of answering to the question we answer to a different question. We answer to a different question. After that, this fallacy arises when we ignore or neglect the point at issue. Instead of answering to the question, we answer to a different question. अब मानने कौन टे बुझिलो? तीन लाइन पढ़ी तो आंसर टा कौन टे बुझिलो? कौन कहि जाउ चाहछि? फालासी टा केते बड़ वाइस वे?
ବାଲା ଆ ମାନେ କଣ କହାର ନାନୀ ପଚାରିଲେ ବାହାର ମାନେ ସେ ଆର ମାନେ କଣ ବାଲା ମତେ ଆସୁସ ପାଠ ପଢିଲା ମୁଁ ତା ବୋଲି ତମେ ଯଦି ପଢେଇ ଦବ ମତେ ଓଲଟା କହୁଛି କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଛୁଆଥିଲେ ପୂର୍ବ ରାଶି ତା ଛଡିଆ ରହିଲା ତିନଟା ସତ କହ ଏକା ସତ କହିବ ଆଉ ଆଗେ କୁହ କିଏ ସତ କୁହ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ସତ କୁହ ଜଲ୍ଦି କୁହ କେତେ ଜଣ ବୁଝିପାଇଲ କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି ଶୁଣ ये fallacy टा सेतेबेले arise हुए when we ignore or neglect the point at issue जोटा इश्यू को जो पॉइंट को हमें आंसर दबा करता जोटा वैलिड पॉइंट किबा ओ जिंसटा मागी छ पचरा जाई छ सेटा को हमें कोन करू नेग्लेक्ट करू बा इग्नोर करू instead of answering to the question माने जो क्वेश्चन टा पचरा जाई छी सेटा को हमें पचरू ना इग्नोर करू ए एमिति जाका सेई गुडा को सेई पर्यंत हमें कोन करू इग्नोर करू बा आंसर दउ ना नेग्लेक्ट करू जो पॉइंट टा इश्यू है we answer to a different question केमिति जेमते हम पचरे ठाकुर घरे किए ना मु कदली खाइबी आर क्वेश्चन थे कोन की कदली खाइछ मु जदी पचरबी तुमको जदी मु पचरबी कदली जो कोन ठाकुर घरे किए तुम का कदली खाइबी ता माने तुम धर पइलो ये सेई भली माने आमी जहा पचरे जाईची सेटा को हमें इग्नोर करी हमें अलगा गोटे एमती पांच प्रकार अछि कोन गोटे जिंस जे फोर्सफुली कराय फोर्सफुली माने चार पॉलिटिशियन माने हो पुलिस भी हो से माने को करते इनोसेंट लोक माने को फसै दियो से माने जहा को तो मानियो बात नै तो मु तुम घर टर्चर करू तुम लोकन को हैरान करू की खाଇବା बंद कर दे ए सब जिंस कोन करू से गोटे टाइप रो कोन ए फालासी ए टाइप रो पांच प्रकार अछि आ गोटे फालासी ना ए सांपटा बेस्ट बुझला फाइव प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन कौन सेटा लोरियल दारा सॉल्यूशन एटा दिन देखाई के ऐश्वर्या राय देखाय से पांचटा प्रॉब्लम गोटे सॉल्यूशन मु से गोटे प्राणी लगे कि ऐश्वर्या राय कहले ए जो माने सब बड़ा बड़ा लोक कोन कि एडवर्टाइजमेंट सी कइतला बोली ए जिंसटा मु करी ई गोटे टाइप रो कोन प्लस ए टाइप रो परीक्षा पड़े ए गोटे कोड लिख देथिबो बिकॉज़ गांधी सेज व्हाट टाइप ऑफ दिस fallacy सेटा गोटे कोन ना भेरे वीडियो गोटे fallacy आर जो पांच प्रकार से गोटे आ गोटे कोन fallacy अच्छा जणे कोन करतो टीचर सिगरेट टांतो किंतु पिला को कहतो स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ किंतु से को कथा निजे पिला मानिबे कि हम तळ के यूज करतो तो आज मन को को अछि मानिबे निजे से जणा पर सतरा छुआ से किंतु ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रो नागरा दउतो सेटा कोन गुड ये एक fallacy रे जीवो एम सब गोटे एग्जांपल थाई कि गोटे fallacy तो क्या नो तो क्या नो जो जणा पडुची हां एग्जांपल देखो बसा आई दीदी सैडी बसा एटी डब्ल्यू सैडी बसा example lekho I have not taken the banana I have not taken the banana आपको रखो कोड taken the banana कोड करो is an answer to the question is an हाँ continue बा is an answer eta kahar answer to the question who was taken the banana ठीक is an answer to a question but to the question who was taken the banana एको क्यों कोड भितरे who was taken the banana question mark full stop
but if this answer is given to the question, if this answer is given to the question, is given, if this answer is given to the question, who is in the temple? The question, who is in the temple? Question mark. This fallacy arises. Continue. This fallacy arises. Full stop. କହିଲା ଏଇ ଫାଲାସି ସେତେବେଳେ ଆରାଇଜ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର ବା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା ଯାହା ପଚାରା ଯାଇଥିବ ତା ଆନ୍ସର ନ ଦେଇକି ଆମେ ତାର ଉଲ୍ଟା ଆନ୍ସର କରିବା ଯେଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କରିବା ଯେମିତି କହିଲା ଆଇ ହାଭ ଟେକେନ୍ ଦ ବାନାନା ମୁଁ ଏ କଦଳୀଟାକୁ କଣ କରିଲି ନେଇଲି ଇଜ ଆନ୍ ଆନ୍ସର ଟୁ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହୁ ହାଜ ଟେକେନ୍ ଦ ବାନାନା ଏ ଆନ୍ସରଟା ମୋର କିଏ ବାନାନା ନେଇଛି ତାର ଆନ୍ସର I have taken the banana. কিন্তু যদি আমি আর আনসারটা ଗୋଟେ क्वेश्चन দবা কোন who is in the temple মন্দির ভিতরে কি যদি ମୁଁ আনসার দেব কদଳୀ খাইছি তাহলে চোর নিজে মারি যাଉଛି ଅଲଗା क्वेश्चन आंसर ଦଉଛି ତ ଏ ଫାଲାସିଟା ଆରାଇଜ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଲେଖ ତଳକୁ the fallacy of ignorance LNG the fallacy of ignorance LNG ଲେଖି ଦେଇଛି LNG may be in any of the following 5 forms. May be in any of the following 5 forms. FORMS forms 5 forms. ପାଞ୍ଚଟା form ରେ ଅଛି କଣ କଣ ଲେଖିବା I point ଦିଅ argumentum are hominum argumentum are popular argumentum are ignorantium argumentum are verecundium argumentum are বহি যদি আছে খোলিকি লেখি পারো পেজ নম্বর 4.19 বি লিখি দিব আরে হে তাকিয়ে বসে কলেজ গলেন সিনিয়র দেখে না ও স্টেট ক্লাসে গেলে সিনিয়র দেখে হয় যেখানে যায় পড়ে যায় বাদাম দিলে এটা ব্র্যাকেট ফার্স্টটা লেখো এটাই দিও ফার্স্টটা লেখিবা argumentum ad hominem ठीक है हाँ हाँ ठीक है
পড়িয়া টিকে টিকে না চিত্র করতে হবে খাতারে এলা বড় খাতা আমি চাকু চলে যাবে এই লিখলো ব্র্যাকেটে লিখো an argument to the individual এটাকে বলে ইন্ডিভিজুয়াল বিলং করে এটা আই দিকে আর্গুমেন্ট মারো হোমিকাম রে ব্র্যাকেটে লিখো an argument to the individual I N D I V I D U A L individual to the individual argumentum ad hominem literally means সেটা হেডিং বলা মেন an argument nahi argumentum ad hominem literally means argument against the question means argument against the question Question. This is a fallacious argument. Fallacious. F-A-L-L-A-C-I-O-U. Fallacious, fallacious. প্রতিযুক্ত argument. Which, continue, it is a fallacious argument which, it is a fallacious, F-A-L-L-A-C-I-O-U-S, fallacious argument which indicates not to the conclusion, which indicates not to the conclusion, but to the person. But to the person who asserts or defend it. Asserts মানে accept করে, defend মানে যে খণ্ডন করে। Asserts, A-S-S-E-R-T, asserts or defend, D-E-F-E-N-D-S, defends it. লেখো না ওদের, লেখো না। ওই দেখি কিছু। An argument hominem literally means argument against the person. This is a fallacious argument which
indicates not to the conclusion but to the person who asserts or defends. Example go to lekho. A person of children. A person continue कर lekho. Having 7 number of children advances arguments against population growth and support family planning and supports family planning. Full stop पर देखो. Instead of realizing, full stop पर. Instead of realizing, instead INSTEAD, instead of realizing the ethos ETHOS realizing the ethos ethos of his argument if someone say that if someone says that what he speaks must be nonsense. What he speaks must be nonsense. Because he has 7 number of children. Because he has 7 number of children. Children. 7 number of children. Kahila, a person having 7 number of children advances argument against the population growth and the support family plan. जहारा 7 टा আছে সে কোন করছে অ্যাডভান্স করছে কোন population growth and family planning উপরে ভাগ করছে কিন্তু instead of realizing the ethos of his argument se কোন কହୁଛି লোক ତା କଥାକୁ ମାନେ কোন importance ଦବା ବ୍ୟତୀତ কোন କରନ୍ତି if someone say that what he speak must be nonsense ସେ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା କୋନ ମିଛ କଥା କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜର ହିଁ 6ଟା ଛୁଆ 7ଟା ଛୁଆ ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଉ କହିଲା ସେଟା କୋ ଏଫାଲାସରେ ଯିବ ଏଫାଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ଯୋଉ ଇଏ ପକାଏ ଗୋଟେ एग्जांपल कोन କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ हां स्मोकिंग you have to stop smoking because it is injurious to health এই জিনিসটা যদি পকেই দিব এটা কোউ ফালাসি এটা কোউ ফালাসি দেব এই ফালাসি ছুটি না বুঝছো এতে বড়টা তো পকেই আনতো যদি বা পকেইলা জনে পপুলেশন গ্রোথ উপরে অ্যাডভান্স হচ্ছে কিন্তু যদি have 7 children or 4 children কি 2 children হবো ঠিক আছে তো 2 3 more than 2 রে তাহলে সেটা কোন হবো এই এগেইনস্ট রে যাবে নেক্সট হেডিং দিও argumentum are popular আস্তে আস্তে রাখবি
तो देखो an argument to नहीं an argument an argument that appeal to emotion, that appeal appeal that appeal to emotion. Paragraph. Argumentum ad populum means argumentum ad populum means the argument that appeal to emotion. The argument that appeal to emotion. Appeal to emotion. Question. This is a fallacious argument. This is a fallacious argument which stay away from evidence and reason. Evidence and reason which stay away from evidence and reason. Which stay away from evidence and reason.